सफाई पारे रातर गली चिपी गली सुंदर आसुची मणिजी ना पंडित कल्ली आज तुमका भारी सुप अच्छी अरे कुशिया ए रांदी बुआ कुशिया ए फुसरा कोड ना कोड दिबो चुप अच्छा कहल तुम संपूर्ण आड्रेस दियो तुम गाँ ना आड्रेस कौन से शुभागलानी हम तमें चाहिए ना शहे शहे हम आई लुंगे बालो तू सीधा सीधा कहूँ से बड़टा तू तमर असुविधा कौन है तमर असुविधा कौन आजिकल दुनिया कौन असम कहल मेडिसिन खाई पूरा टाइम होता है देखो ये आशिक ये पागल ये दीवाना को देखो तुम जदि मो कथारे राजी हो जिवो ताहले निश्चय तुम देहरे मु निया लगे देबी
କାଇଁ ଭାବୁଛ? ଆରେ ମୋ କଥା ଭାବୁନ। କାହିଁ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ବିଦ୍ୟୁତ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ଅଇରେ ଲାଡୁ ଆମଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଦେବୁ କହିଲେ କଥା ବାହା ହବ ଏତେ ବାହା ହନି ମୋ ଏଇ ଶୁଣନି ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ଆସିନ ବାଲୋ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ବାପାର ପୁଅ ମୁଁ ଅତି ଷଣ୍ଢ। ଅଇରେ ମୁଁ ରହିଲେ ଶୁଣିଲ ବାହା କଣ ନିଅ ବରପତ୍ର ଠିକ କରିକି କାଢି ଦବ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତା ପଛପଟେ ଯାଇ ପଛପଟେ ମାଡି ବସିବୁ କହିବୁ ବୋଉ ହେବା ପାଇଁ ବୋଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣି ତୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗିରି ପୁଅ।